बिना रजिस्ट्रेशन वाले टोटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई, किया गया जब्त। आसनसोल बराकर रोड पर शनिवार कुल्टी ट्रैफिक थाना द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे टोटो को अभियान चलाकर जब्त किया गया एवं चेतावनी दी गई। अभियान के तहत कई टोटो जब्त किए गए और उन्हें कुल्टी ट्रैफिक गार्ड कार्यालय ले जाया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के टोटो को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। कुछ टोटो को जब्त किया गया है और चालक को समय दिया गया है कि वे जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा ले, जिसके बाद बिना किसी जुर्माने के टोटो को छोड़ दिया जाएगा। আজকে আমরা মূলত যে টোটোগুলো রাস্তায় আমাদের চলছে সরকারিভাবে তো আমরা নির্দেশ পেয়েছি যে এদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, রেজিস্ট্রেশন ছাড়া এরা টোটো চালাতে পারবে না। তো আমরা আগের থেকে এদেরকে অনেক দিন আগে জানকারি দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, যাতে ওরা রেজিস্ট্রেশন করে নেয়। তো আজকে আমরা রাস্তায় মূলত নেমেছি ওদেরকে রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য, হ্যাঁ, যাদের রেজিস্ট্রেশন এর মধ্যে করে দিয়েছে দেখছি, আমরা পেপার চেক করছি, যদি করেছে তাদেরকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি এবং যারা করেনি তাদেরকে আমরা বলছি যে রেজিস্ট্রেশনটা আপনারা করে আসুন। এটাই মূলত আজকের আমাদের প্রয়াস। আমার নাম অসীম কুমার দে, কুল্টি টিভি। राहुल तिवारी, एएनएम न्यूज। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।